उदयपुर के चांदपुर में हुए एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। आरोपी एक स्कूल शिक्षक जिस पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप है, फिलहाल उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सोमवार को उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले चांदपुर के बेलतोली इलाके में एक अकल्पनीय त्रासदी घट गई। आरोप है कि अजीत दास, जो उपमंडल के बौटतली स्कूल में साइंस टीचर हैं, ने अपने ही घर के अंदर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उस पर अपनी पत्नी रूपा दास और अपने छोटे बेटे दिगांतो दास की बहरे में से खून करने का आरोप है। उसका बेटा दिगांतो दास इकबाल कॉलेज का एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह सुबह घर से अचानक दहशत भरी चीखें सुनाई देने लगी। हालांकि पड़ोसी घटनास्थल पर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ और बेटे के खून से लथपथ बेजान शरीर कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़े हुए थे। আজকে সকালবেলা প্রায় 5টা সাড়ে 5টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে উদয়পুর বেলতলি এলাকার মধ্যে, মাতাবাড়ি বেলতলি এলাকার মধ্যে একজন লোক যিনি স্কুলে টিচার ছিলেন, যার নাম অজিত দাস, সে ঘুমের মধ্যে তার ছেলে দিগন্ত দাস, যার বয়স 18, সে ইকফাইয়ের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল, এবং তার মিসেস, যার নাম রূপা দাস, যার বয়স 45 বছর, ওদের দুজনকে কোনো একটা কারণবশত ঘুমের মধ্যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মার্ডার করেছে। কি কারণে করেছে এটা জানা গেছে? এখন পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে উনি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন, যেটার কারণে উনি আন্ডার ট্রিটমেন্টও ছিলেন, এবং আপাতত যে অজিত দাস আছে সে নিজেও পয়জন কনজিউম করেছে এবং তাকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে রাখা হয়েছে। অজিত বাবুর অবস্থা কিরকম এটা খবর পেয়েছে? মানে উনি কি জীবিত বাঁচবেন এরকম কোনো? এখন পর্যন্ত অজিত দাস স্টেবল আছে, যদিও সে পেস্টিসাইড কনজিউম করেছে, তো চট করে তো কিছু বলা যাবে না, কিন্তু 1-2 দিন সময়ের মধ্যে বোঝা যাবে যে সে কি, তার সিচুয়েশন কি হতে পারে। কি দিয়ে মারা হয়েছিল কিছু পেয়েছেন? পিও ভিজিটের মধ্যে আমরা যে লাঠির টুকরোটা পেয়েছি, সেটার মধ্যে লাঠির টুকরোর মধ্যে ব্লাড আছে, তো আমরা প্রিজিউম করছি যে সে। इस घटना ने एक और भी चौंका देने वाली मोड़ ले लिया है। हत्या के बाद आरोपी शिक्षक ने खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे तुरंत बचाया गया और गोमती जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया है कि उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अजीत दास कथित तौर पर गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। हालांकि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि मानसिक तनाव ये भयानक रूप ले लेगा। কিছু সমস্যা ছিল না, এতে প্রায় সবাই কইতো আমার ক্যান্সার না, ক্যান্সারের ডাক্তার দুঃখটা সব দিয়ে আনছে, ডাক্তার কোনো রোগই পাইছে না। ডাক্তার কইছে আপনার কোনো রোগই নাই, এরপরে দিয়ে আপনার ওই ডাক্তার দেখাইলো, মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাইলো। এই ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে, কইছে আপনার নার্ভের প্রবলেম আছে, এই ওষুধ টিকা খাইছে, কিছু খাইছে, কিছু হালাইছে। এদিনকে আমার মাই আবার রওনা দিচ্ছে, চলো ব্রেনের ডাক্তারটার কাছে যাবো, তোমার কিটা করাই আনি। ও না দেখতাম, এই স্কুলে গেল গা, এই প্রায় 2 দিন ধরে আমি বাড়ি গেছি। আমার একটা মাত্র ভোলাটা इसी बीच खबर मिलते ही राधा किशोरपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान तथा शुरुआती जांच शुरू कर दी गई। अब इस बेरहमी दोहरी हत्याकांड के पीछे के मकसद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पारिवारिक कलह, मानसिक अपवाद या शायद कोई और छुपा हुआ मकसद इस हत्या के पीछे था। अब पुलिस इसकी जाँच कर रही है। अब उदयपुर पर शोक की छाया छाई हुई है। लोग पूरी तरह से हक्के बक्के और निशब्द हो चुके हैं। एक शिक्षक जिसका काम कर्तव्य ज्ञान का प्रकाश डालना था, आखिर कैसे अंधकार का एक दूत बन गया। पलक झपकते ही एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब बस खून से सनी यादें और अनगिनत सवाल ही बाकी है। ऐसे सवाल जिसके जवाब पुलिस अब तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।